بسم الله الرحمن الرحيم। इसके बाद मैं दावत देता हूँ मंजिल मुकाबले के लिए उस्मान एजाज और इकराश को कि तशरीफ लाएं और आप हज़रात के सामने अपनी मंजिल पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नाशिअतल लैलि हिया अशद्दु वत्क़न व अक़वमु क़ीला। इन्ना लका फिन्नहारि सबहन तवीला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ناشئة الليل أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار طويلا. فاذكر اسم ربك فتبتل إليه تبتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب